ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтаро бинен чихе паплинои фасон омадай, нусхаҳои итальянка доинган некем хичон, нусхаҳои итальянка беҳад фасон, сангоша бинен ҳамаи гилош санг дора, сангошам сангои хушрӯай. Нархаш тамошобино 100 сомон. касе ки оптум мегира ай 5 та боло бо оптум ҳисобай, оптумш бо арзон меша. Ина бинен чихе хушрӯан духтаро. касе ки омада аз пеш диданияй биёин бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, подвал духтаро, дуюм қатор. Мана и гилчам ҳаста, гили хушрӯ. Мана бинен духтаро, ҳамаш фасонан. Ира бинен охи. гилои итальянка то охири навора тамошо кунен духтаро. арзоношам ҳастай ва ё бо дигар намудтаран. Мана аҷоиб буд фасон ҳамаш чӣ тавре ки дида истодаин ҳамаш нусхаҳои итальянка дар доинг. Мана доинги тозаяй шушта шушта мепӯшен духтаро, ё ҳич намешаванд. баъд сангошам аҷоиб сангои фасонай. хулас изарча бинед чихе хушрӯ. инаи гилшам гили фасон, гили туркияй духтаро, паплинои туркия ки будан ку 600-700 сум. анаму нусхаҳоян. мана инаи зардаш бо аҷоиб будак хушрӯ. савзо шавзи хушрӯ мегиранд барои занҳо. марҳамат метавонен ки дархост кунен. ҳам доставка дорем, ҳам касе ки мехоҳ омада бина, марҳамат биён бо ай пеш бинен хитон. доставшик занакай бо дили пур духтаро метавонен заказ кунен. мебаранд дастон да метиян да душанбе бошем ба пулша мегиран ай дастон. хулас инаи кабучам аҷоибот. ҳамаш хушрӯ. ина бо аи зард бо як гили дига ҳам ҳастай. гили хушрӯ ай зарчам. мана бинен беҳад фасон ай пеш. ва ёшон рангошон ярки ай духтаро, хушрӯ ай. хеле паделкоо нестай, оригиналояй. ба тамошобино инаи намудошку духтарако нархшон 80 сомон ай. марҳамат касе да дар корай. ино прастоё нестай, ҳам санг прастоӣ нестай, ҳам духтаро материал хушрӯ ай. бози материало инами гилора дар слинг задагиян, лекин вай слинг ай духтаро, дубайский паплин нест. мана ира бинен чихе хушрӯ. сангоша бинен ҳамаш санги хамелеон фасон 80 сомон. айдита и 80 сомонора айдита боло равон мекунем духтарако. марҳамат касе ки мисол ай 10 та боло мегира бо и 80 сомон бо арзон мешава. марҳамат оптумуш бо арзон мешава духтаро. материали арзона ай 10 та болояй оптумуш духтарако. мана 5 таям гиран метиен. ай 5 та битиен барои баъзеҳо мегиран духтаро. ай 5 та болоям оптум метиен барои шумо. ина марҳамат 80 сомон. ай 2 та боло бигирен 80 сомони. касе ки ай 5 та боло мегира бо арзон меша. хулас духтаро материалошона ба дили пир бигирен барое ки качестваш зури бадай. мана сангошам санги хамелеон. марҳамат 80 сомон як либосуш. мана ира бинен бо гили хушрӯ. ҳамаш гилои фасонай. ҳамаш иша бинен пайли мара бинен чихе бо санг задагиай. сангои прастоӣ нестан, ягон таш. доставка дорем, доставщик занакай метавонен ки нависен, мебара дастон да метия, баъдан пула мегира. хулас беҳтарин материало. мана як бо хушрӯи бад. ишам хушрӯа нусхаи ваяй лён. ина бинен ай дур бо фасони бадай. марҳамат хоҳишмандо омада ай пеш бинен. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, як хушхабар. касе ки нуқтаи савдои ҳамин материалора пирсида буд, марҳамат ина магазини нав кушода шидагиай. ҳама намуди материало ҳастай бо нархи арзон. чӣ материале ки дар наворҳои ман медиден ҳастан иҷада. ина мино духтаро нархошон 130 сомон шидагиай, 150-160 сум будан, оз 130 сомон шидагиян. сангои хамелеон ба материалошам тоза якум сорто. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, подвал духтаро, ҳафтум дарвоза подвалаш дуюм ряд мешава. ина марҳамат касе ки намедона рақамҳои ма дар рӯи экран ҳастай, бо ма суроғара метиҳам. ҳар рӯз аз соати 8 саҳар то 4 бегаҳа метавонен омада борора бинен. доставкаам ҳаст, рақамҳода нависен, доставкарам дорем.
خلاص دخترو نگاه کنین چه خوشروای این ماتریالو همش 130 سومونی شدگی اینا نگاه کنین سنگاشون نزدیک زدگیانو به همش خمیلیونای هر گلش قریب سنگ داره مانا 130 سومون کسی که اپت میگیره با ارزان میشود دخترکو اینجا در انتخابش بسیارای مرامت بار به حد بسیارای شما که اومده با میبینین دیگر نموداره نه 130 سومونی همین نمود دونه ده اپتم ده با ارزان میشود خلاص ایره بینین چه خوش رو چه همه همینا راست پرداژه همشون نگاه کنین سنگای خمیلیون ایگلام خوشرو هم ایگلا خوشرو نشونسین اینه ایشان فاسونای انا اینم خوشروای دخترکو این ماتریالای خیلی حوزی همیره رنگ چیگوم تونه لگرسش اومدگی های غوصن اینا باشد سبوکه کن منه به حد فاسونک خوشرو پتوشون هم خوشروای سنگ خمیلیون نرخ 130 سومون از حسابه که هم ماتریال خوشروای هم سنگ خلاص 130 سومون یک لباسش دخترکو با خوشمنده اومده پیش بینین و همه طرفه در تنه میپیچه اینو نمیپیچن در تنه اینه دخترو ای هم سورتی خوشروای هم سنگای خوشرو اینه بینین همش عجایباتن همش قیمت بدن دخترکو حوزی باشه راست پرداژه برای شما شدگی مرحمت دخترکو بیاین ای پیش با بینین ختون کسی که خواهشی از پیش دیدنی انمی نمود متاها داشتن چطوره که ما گفتم حوزی دخترکو دستافکایم هستای نویسین دستافکایم داریم من ایم خوش رو دیدین 160 سومون بوده می نورده حوزی 130 سومون دخترو مرحمت من ایشا بینین چه فاسون خلاص همش خوش رو بین ای 37 چم عجایب بود یک چیز دیگر قید کنم دخترو که از بسیارش همین یک تایی موندگی راست پرداژه شدگی منم ایشم خوش رو که دیدین خلاص تماشا بینین عزیز با همین نوار امروز را جنب بست میکنیم خیر سلامت باشین تا نوارهای آینده